औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि सहबी बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उमवी खलीफा था। उमवी यानी मुगलिया उसका तो खलीफा था, और उनके ज़माने में ऐसा हुआ कि रात को 8 बजे वो दरबार लगाते थे और रात गए तक दरबार उनका रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक अल्लाह का मुनकर आ गया, जिसे दरिया कहते हैं। वो कहने लगा कि खलीफा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कहने लगा, मैं आज आपके सामने एक बात पेश करता हूँ कि ये दुनिया जो है ऑटोमेटिक चल रही है और ख़ुद ही पैदा हो गई है और ख़ुद ही चल रही है, ना इसका कोई बनाने वाला है ना कोई है। और उसने ये कहा कि मैं किसी को भी नहीं मानता, दुनिया में ना कोई खुदा है ना कोई मसला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बैठ जाओ और मैं जो है ना बुलाता हूँ किसी साहिब इल्म। तो वो कहने लगा कि आप किसी बड़े से बड़े आलम को बुला लें, मेरे सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। चुनाचे जो खलीफा था उसने एक आदमी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। तो असल में वहाँ जो बगदाद में उनकी हुकूमत थी, वहाँ पे एक साइड पे जो है शाही मलात थे और दरमियान में दरिया दजला बह रहा था। तो दरिया के उस पार जो है वो शहर था, वहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहते थे। तो उमवी बादशाह ने जो है खलीफा ने उनके पास एक शख्स जो भेजा, वो गया तो उसने जाके पैगाम दिया कि इस तरह से बादशाह के दरबार में एक दरिया आ गया और वो अल्लाह का मुनकर है। तो खलीफा बहुत परेशान है, उनके पास कोई ऐसा यानी इसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने आपको बुला भेजा है कि आप आके इसकी इस्लाह करें और इसको राह रास्त पे लाएँ। चुनाचे उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ, आप जाएँ। तो अब जनाब खलीफा के दरबार में उमरा, वज़ीर, सरदार सारे बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। चुनाचे काफ़ी देर हो गई और हत्ता कि रात के 12 बज गए और जनाब इमाम अबू हनीफ़ा जो है नहीं आए। तो वो वहाँ चमी शुरू हो गई और दरिया ने भी कहा कि भाई ये है कि वो मेरे से डर गए हैं, छुप के बैठ गए हैं और उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा जो अकीदा है वो बहुत मजबूत अकीदा है। मेरे से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब रात का 1 बजा तो भी खलीफा को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि 12 बजे दरबार बर्खास्त हो जाता था। वो बहुत परेशान हुआ, दरबारी भी खुसर फुसर करने लगे और वो बंदा और चौड़ा हो रहा था। तो खैर वो बादशाह ने कहा कि भाई इमाम साहब आए नहीं और ये अच्छी बात नहीं है, इतनी देर हो गई है। जब रात का 1 बजा तो जनाब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है दरबार में दाखिल हुए। तो बादशाह की परेशानी थोड़ी सी कम हुई और बादशाह ने उनकी बड़ी इज़्ज़त तकरीम की, उनको बिठाया और कहा कि इस तरह से ये मामला है कि ये दरिया आ गया है और ये कह रहा है। तो उन्होंने इमाम साहब से पूछा कि भाई आपने इतनी देर लगा दी और हमें सबको परेशानी हो गई और दरिया जो है कह रहा था कि मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आज मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं जब घर से चला और दरिया के किनारे पे पहुंचा तो वहाँ ना कोई कश्ती थी ना कोई ज़रिया था कि मैं आता आपके पास। इसी परेशानी में कोई 1 घंटा गुजर गया तो अचानक जो है दरिया में से लकड़ी के तख्ते बने हुए उभरने लगे
اور ابھر کے وہ کافی سارے تختے جمع ہو گئے. اس کی کچھ دیر بعد جو ہے کیلیں پانی میں سے نکلنے لگی اور پھر وہ کیلیں جو ہے تختوں کو جوڑ رہی تھی، حتیٰ کہ اچانک جو ہے وہ کشتی مکمل ہو گئی. اب کشتی میں پانی آ رہا تھا تو اتنے میں کیا ہوا کہ دریا میں سے روغن نکلا اور ان سوراخوں کو بھرنے لگا، حتیٰ کہ وہ کشتی مکمل ہو گئی. اس کے بعد وہ کشتی جو ہے چل کے میرے پاس آئی اور جھک گئی، جیسے کہ مجھے کہہ رہی ہو کہ بیٹھ جاؤ. تو میں کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی چل پڑی. حالانکہ دریا کی الٹی سمت پہ جو ہے یہ محلات ہیں اور میں حیران تھا کہ کشتی سیدھی جو ہے محلات کی طرف جا رہی ہے. کافی دیر کے بعد جو ہے وہ دریا کے اس کنارے پہ پہنچی اور پھر وہ کنارے پہ لگ گئی. تو میں اس سے اتر گیا. اس کے بعد میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب ہی واقعہ ہوا ہے کہ نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے. کہاں سے تختے آئے، کہاں سے کیلیں آئیں، کہاں سے روغن آیا اور وہ تیار ہو گئی اور آ گئی. میں اسی پریشانی میں خلیفہ سے کہا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی، اور اس وجہ سے میں جو ہے نا، میں تو اپنے ٹائم پہ چلا تھا لیکن یہ واقعہ ہو گیا اور اس واقعے میں ابھی تک میں پریشان ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اتنے میں دھیریہ جو ہے وہ میدان میں اترا. اس نے کہا امام صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تختے نکل آئیں، کیلیں نکل آئیں، روغن نکل آئے، کشتی بن جائے اور کشتی اتنی مہربان ہو جائے کہ آپ کے پاس جھک جائے، پھر آپ کو دریا کے پار لے آئے، یہ بغیر کسی کے جو کشتی نہ بنانے والا ہو نہ کرنے والا ہو. تو یہ تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، اور آپ نے خواہ مخواہ جو ہے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بن گئی. بھائی یہ آسمان بن گیا، یہ زمین بن گئی، یہ پھل پھول لگ گئے، یہ درخت بن گئے، یہ دریا، یہ سمندر سب بن گیا. تو جب اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آیا؟ جبکہ یہ تو میں نے معمولی واقعہ آپ کو سنایا. چنانچہ وہ بڑا پریشان ہوا اور شرمندہ ہو کے دربار سے نکل گیا. تو آپ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جلا جلالہ ہے، وہ اس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ہمیں ہمارے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.